Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barma bayan begun ko masona. Ekam batta kissa barma bayan dolla kunilo. Ogga fuwa ziyolok tujje. Ma ziyar duttu sar maru khodde. Ede zi jawala telefon lo khota ko bare mallo. Maru khodde ama are ziyar guri bara gottu. Ar folana fo je gase ite khodon khordi botori nanis. ما يخدوي خدي بهار بيشي فوق جماعة خدي بهار بيشي عن فوق جي بيك خد تسو خدي وطلع طلع زيارة نوعي ده طلع ترى ما تسو خد بينكون علان ما يخدوي يفوتانيوم توي لمبور دي مارا خد لمبوري بتلا مقولي تايرو خان زعما ما خليه ايرو دي بوي انكوي ترى برا قلت ترى جوال ملي عن فوق جي بي ايرو خرجون دي تو ما شاتا دي لا زيارة قلت زابورا قلت ترى فوق جرى تلفون قلت فوق جرى فوق ايرو خورگون دیه خورگون رو یارو معیشت دادی لخونه برای خورگون رو بدر کی مصیبت است این کنه برای چای آخون ایر خدا زیالم ماده گلی بچه داره شک گره تفتیش گره داره معی گله داره فوالله خورلویه فوارجر خورگون لویه زنی فوایی خویه فوارجر خوردی بوله لگال داره تفتیش ماده ما تو خوریم جهان تفتیش گوجه ساده مخدرات است मारे डायरेक्ट अटैक करिया लगी अटैक करियारो मैं हंदोल दियोलम रिक्का मदे राखियारो खोती रखी कोदिन कोंटोइनस खोतीन आइनोसिनी आर फुजार खर खोदनो इन नाही तो फुआरे इन फुआरे नरो खोये कोदिन खारखर कोदिन आर फुजार खर तो तोर फुजार खर तोर मा तो कल्ला फाइयारा खोते एकन बट्टे गुरो खोता खोदे तू खाबिना जियोन यान मदे 5 বছর আছে यानो इदे تهريبو زيولم ماته مخدرات قلت خون دي لاخر افهم صو بين كشانو يوم قومو سوكو برما قومو بالله خدين تو ماره فواره يعني يارو تحقيق ماته خده يا تور ماره خورينو ماته دو جده اره 5 বছর زيراسين تو خبينا نكتم ما يخيبو واي خد نخيم اذا تو اگيو 2 বছর মার 5 বছর গদিয়ে আনল ইয়া মামলা আনল বরি 15 বছর হাড়েরিয়া এতলা নসিদ করে দে ফাইন ধরে চাইও গুড়া ফাইন যেনি নেকি ঘরত তো নেরে নরে চাইও বাইন জমানা বিশে খজরাফ ওয়ান করে বিশে চাইও বাই বর্মাই কলরে গলি বাইলা নরি না পারিব এন্দিলা কান দেশান নাই যে দেশত তো বাইরে গিয়ে ইতে মেডি খর দে বল্লা মেডি হাত দে এন্দিলা দেশে কেন আর হারাই ফেলাই বুঝনো বাইয়া ফাইন ধরে সলি লইয়া এন্দিলা কান দেশান নাই হুকুমত বর্মাউরে যেনি নেকি বালা খামতে কোন কারণ দে বেগুম বালাইদের বর্মাউরে এতলা তরা নিয়মতে শুকরিয়া করি আরো Cuando soliaro talim uddo tahfiz al-Quran uddo kalla barma somajo gomasi tahfiz al-Quran madu fan begun duniyar man jama duniyar manu begun khode ede asedine barma fan butur bishi hafiz al-Quran ase etolla yasiyat yang khode ar kagur maguru jula maguri assalamu alaikum warahmatullahi